قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء صح كما قلتم، هذا خليل الله وهذا كليم الله. قال وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. Saksamunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama marani para sahabat niku, Kanjeng Nabi dawuh, betul napa ingkang jenengan sampaikan, Anda pilih manusia yang paling utama, betul. Itu ada Khalilullah, ada kalamullah, tapi saya adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wala fakhar, dan saya tidak bangga. Dan saya adalah orang yang akan memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali syafaatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. اللهم لك الحمد حمدا طيبا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي بعثته رحمة للعالمين وجعلته خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun ning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngumpulaken kula lan panjenengan sedaya teng halaman niki. Sholawat saha salam kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sak sae-saepun makhluk ingkang sampun ngajak kula lan panjenengan zikir lan maos sholawat teng mriki. Allah Subhanahu wa taala akramana bi Rasulillah wa ja'alna min ummatihi, wa hadhihi al-ummah hiya khair ummah wa antum min khairi ummah. Allah Subhanahu wa taala sampun memulyakno kula lan panjenengan sedaya dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan panjenengan sedaya niku sak sae-saenipun umat. Falau dafa'tu mil'ul ardh hadha dhahaban likay takuna wahid min ummatin nabi lakana qalil. Nek seumpamane panjenengan sedekah ana keluarna sedaya sak emas gunung, nek pingin ben dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namung sekedhik. Walidzalik qala sallallahu alaihi wasallam ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya saya ini adalah bagiannya para nabi dan kamu adalah bagian saya daripada para umat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sholawatlah kepada Nabi Muhammad. Sallu ala hadzukum wa imamukum wa sayyidukum Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah kepada bagianmu, kepada imammu, dan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumal qiyamah ta'ti katsirah. Dinten kiamat kathah umam niku padha rawuh teng Kanjeng Nabi. Ummat Hud wa ummat Nuh wa ummat Musa wa ummat Isa wa ummat Lut wa ummat katsirah. Umatipun Nabi Hud, Nabi Musa lan sedaya nabi niku padha sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ti ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'indama yahsul التجلي من الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كل الأنبياء يقول نفسي نفسي. Nalika ningali keagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala teng dinten kiamat, sedaya nabi dawuh nafsi nafsi, untuk diriku sendiri, urusanku sendiri, urusanku sendiri. لا أحد يتكلم كما قال الله سبحانه وتعالى ما تسمع إلا همس، يعني النفس فقط من شدة الخوف، ما حد يتكلم. Boten enten sing dawuh yang ngomong satu pun di antara para nabi, tidak ada, kecuali hanya seruan nafas sedikit saja karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. فيجتمع الأنبياء ويجتمع الصالحون، الأنبياء كبار الأنبياء تجتمع الناس كلهم في ذلك الموقف العظيم ويقولوا من يخلصنا، من يكلم الله في هذا الكرب العظيم، من يكلم الله حتى يفصل في القضاء.
para nabi, para soleh, tiang soleh kumpul sareng-sareng do pengen selamat sampai mengatakan siapa yang akan mengeluarkan saya di tempat ini dan siapa yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. فيتجه كل الناس الذي في المحشر مليارات البشر يقولون اذهبوا إلى آدم. هذا آدم هو أول البشر، أول من خلق الله آدم، اذهبوا إليه يكلم الله سبحانه وتعالى حتى يفصل في القضاء. Sedaya para manungsa niku diken sowan teng kene Nabiullah Adam, merga Nabiullah Adam niku Abul Bashar, bapaknya semua manusia. فيذهبون إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند الله. فيقول سيدنا آدم عليه السلام نفسي نفسي لا أستطيع، اليوم الله غضبان غضب كبير لا أستطيع، اذهبوا إلى نوح. Para sasamunipun sowan ning Nabiullah Adam, ya Nabiullah Adam, wahai Adam, berikanlah syafaat kepadaku karena engkau adalah orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Engkau adalah Abul Bashar, manusia pertama. Mintakanlah aku syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam bilang, "Kula mboten saged, nafsi, urusanku sendiri, untuk diriku sendiri." Sekarang berangkatlah kamu ke Nabiullah Nuh. فيذهبون إلى سيدنا نوح فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى موسى يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. Akhirnya berangkat ke Nabiullah Nuh, akhirnya berangkat kepada Nabiullah Ibrahim, akhirnya berangkat kepada Nabiullah Musa, berangkat ke Nabiullah Isa. Semuanya mengatakan nafsi nafsi. فيقول سيدنا عيسى اذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيتجه العالم والبشرية كله، لا يعد أعدادهم كبيرة، مليارات البشر تتجه إلى من؟ إلى سيدنا محمد. Sasampunipun Nabiullah Isa dawuh panjenengan sedaya sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sedaya makhluk sedaya umat niki sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في ذلك الوقت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا لها، أنا الذي سأنقذكم من هذا الموقف للجميع، ليس لأمته، لأمة هود، لأمة صالح، لأمة إبراهيم، لجميع الأمم. يقول أنا لها، سأشفع إلى الله سبحانه وتعالى. فينطلق النبي فيسجد تحت العرش ويقول الله له يا محمد يا حبيبي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول يا رب افصل في القضاء، ابدأ في الحساب، الناس في كرب عظيم. Saksamunipun teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya makhluk niki sowan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ana laha, kula sing bakal ngurusi panjenengan sedaya, sing bakal nyelametke panjenengan sedaya. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala niki dawuh, sampun ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu apa yang kamu minta, berikanlah syafaat kepada siapapun orang yang akan kamu beri syafaat. في يوم مقداره قال الله كم 50,000 سنة، يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، يبلغ العرق إلى هنا، بعضهم يلجمه من شدة الزحام على القدم 1000 قدم، زحمة شديدة، لكن من يفرج كربتهم ويشفع لهم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Di saat itu perkiraannya adalah hari 50,000 sana, 50.000 tahun. Di saat itu semua orang bercucuran dengan keringat karena zahmah, macet total, pojok-pojokan, dempet-dempetan. Sampai keringatnya ini sampai seatas bawahnya dengkul itu, mata kaki, sampai naik lagi dengkul, sampai naik lagi ke leher. Di saat itu hari yang sangat susah, hari yang sangat menyakitkan. Siapa yang menyelamatkan kalian semua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على سيدنا محمد Sallallahu alaihi. بعض الناس تقول أنت من أمة النبي، ما يبالي. في ذلك اليوم ستعرف قدر أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
Sebagian manusia ketika dikatakan kamu sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang nggak peduli. Tapi di saat-saat hari itu kamu akan tahu kedudukannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ستتمنى كل الأمم أن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Sedaya umat niku do pingin dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. سيتمنى كل العالم في ذلك الزمان أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedaya alam makhlukipun Gusti Allah pas di saat itu ingin mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سيتمنى كل الناس أنهم صلوا مثل النبي، أنهم صاموا مثل الرسول، أنهم من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Sedaya manungsa di saat itu pingin sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad, puasa seperti puasanya Nabi Muhammad, pingin dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. يوم من الأيام خرج سيدنا رسول الله على الصحابة وهم في المسجد. الصحابة في بينهم يقولوا أفضل الخلق آدم خلقه بيده. قال بعض الصحابة لا 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 أفضل الخلق نوح عمره طويل. قال بعضهم لا أفضل الخلق إبراهيم خليل الله. قال بعضهم لا موسى أفضل لأنه كليم الله. قال بعضهم لا عيسى روح الله وكلمته والنبي يسمع وبيته جنب المسجد. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Nate para sahabat niku lelungguhan teng dalam masjid sambil mengatakan siapa makhluk yang paling utama? Makhluk paling utama pertama adalah Adam, karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ada yang mengatakan Nabiullah Nuh, ada yang mengatakan Nabiullah Musa, ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain. Sampai akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendengarkan perbicaraannya para sahabat, akhirnya keluar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء صح كما قلتم هذا خليل الله وهذا كليم الله. قال وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. Sasamunipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama marani para sahabat niku, Kanjeng Nabi dawuh betul napa ingkang jenengan sampaikan. Anda pilih manusia yang paling utama, betul. Itu ada Khalilullah, ada Kalamullah. Tapi saya adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wala fakhar, dan saya tidak bangga. Dan saya adalah orang yang akan memberikan syafaat dan orang yang pertama kali syafaatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khatibuhum idza wafadu, yani idza wafadu ala Allah, qal ana khatibuhum wa ana syafi'uhum idza ya'isu fil mawqif. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang akan berbicara kepadanya dan orang yang akan memberikan syafaat kepadanya di saat-saat hari-hari kiamat itu terjadi. Wa ana awwalu man yuharrik hilaqal jannah wa ummati al-akharun wa humul awwalun. Dan aku adalah orang yang pertama menggerakkan khilaqul jannah, majelis halaqah-halaqah di surga, dan akan yang membuka pintu surga pertama kali. Wa ana akramul khalqi ana wa akram waladi Adam 'ala Allah wala fakhr. Wa ana akram waladi Adam wala fakhr. Dan aku adalah orang yang paling mulia dari semua keturunannya Nabiullah Adam, dan saya tidak bangga dengan itu. Falhamdulillah anna nahna min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kula panjenengan sedaya didadosaken umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Idzan yajib alaina an na'rif qadra hadhihi an-ni'mah wa an nuqim syara'i' ad-din wal Islam wa an nakuna muslimin mustaqimin ala ta'atillah. Berarti kita harus tahu, harus wajib tahu kenikmatan yang sangat besar ini, dan kita harus mendirikan syariat, mengamalkan syariat agar tetap bisa istiqomah. أيها الحاضرون جميعا نساء ورجال لن يخلصنا ولن نسعد ولن نفرح ولن نكون سعداء في الدنيا والآخرة إلا إذا سرنا وراء النبي نمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. Wahai hadirin wal hadirat, kita ini tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah bangga, tidak akan pernah bejo nek napa
nek kita mboten melampah teng wingkinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن طريق النبي تمشي إلى الجنة على طول إلى رحمة الله فإذا مشيت وراءه تمشي إلى الجنة وغيره إذا مشيت وراءه والعياذ بالله تمشي إلى النار. الطريق الوحيد التي تمشي إلى الجنة طريق محمد صلى الله عليه وسلم. Karena jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dalan ingkang menuju teng surga. Sinten mawon tiyang ingkang melampah teng wingking Kanjeng Nabi insyaallah mlebu surga. Adapun jalan selain jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dalan ingkang menuju neraka. Jalan satu-satunya yang menuju surga adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة خلاص قال إلا استثناء من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله في واحد مجنون ما يريد يتبعك في واحد مجنون ما عنده عقل يقول له هذه الجنة ثم يذهب إلى النار قال نعم إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى يعني لم يرضى. Kanjeng Nabi dawuh sedaya umatku niku mlebet surga kecuali sing boten purun. Napa enten sing boten purun ya Rasulullah? Niku tiyang edan berarti wong pengen mlebu surga kok malah sing ki mlebu neraka. Ana sing boten purun ya Rasulullah. Nggih. Siapa orang yang taat kepadaku masuk surga dan siapa orang yang tidak taat atau bermaksiat kepadaku masuk neraka. فلذلك يجب عليك أن تتابع النبي في كل شيء في الصلاة مثل رسول الله وإلا ما تقبل الصوم مثل النبي ولا ما يقبل صومك الحج مثل النبي ولا ما يقبل حجك الزكاة مثل ما شرع النبي ولا ما يقبل منك لأن النبي هو باب الله ورحمة الله من دخل منه دخل إلى الجنة. Oleh karena itu wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Puasa kita, zakat kita, haji kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti boten ditampi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo Kanjeng Nabi niku pintune Allah lan rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ditampi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. يوم من الأيام سيدنا موسى يقرأ في التوراة يقرأ ماذا يقول يا ربي وجدت قوم مذكورين في التوراة يحملون هذا الرداء على ظهورهم ويحملون السيوف يجاهدون في سبيلك اجعلهم أمتي قال لا هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Kanjeng Nabi Musa niku nate maos teng kitab Taurat enten tiyang ingkang maos ingkang damel ridak serbanting mriki kalih napa bata pedang tinggi jihad fisabilillah. Sampai Kanjeng Nabi Musa pingin nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah niki umate sinten? Dadoske kula umate niku. Mboten, niki umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال يا رب أجد أمة يصومون شهر اسمه رمضان يخرجون منه كيوم ولدته أمهاتهم اجعلهم أمتي قال لا هذه أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menemukan ketika membaca itu satu umat yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh dan setiap keluar dari bulan Ramadan itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya seorang bayi tanpa dosa ketika keluar dari perut ibunya. Sampai Nabi Musa, ya Allah jadikanlah aku seperti umat itu. Ndak, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على سيدنا محمد Sallallahu alaihi. قال يا رب أجد في الألواح أمة يحجون بيتك يضجون بالتلبية لبيك اللهم لبيك ويبكون إذا حجوا وقبلت حجهم رجعوك يوم ولدتهم أمهاتهم ما عليهم ذنوب اجعلهم أمتي يا رب قال لا هذه أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, saya menemukan suatu umat dia pergi ke tanah suci untuk beribadah haji dan setiap haji dia sambil menangis
dan setelah pulang haji semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah umatku seperti itu ya Allah. Enggak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال يا رب أجد قوم أمة إذا هم أحدهم بالسيئة فلم يعملها هم بسيئة لكن ما عملها كتبت لها حسنة وإذا هم بالحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات اجعلها أمتي يا رب قال هذه أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kula niki nemu umat nek niat nglakoni perkara sing elek kok ora sida nglakoni ditulis satu kebaikan. Nek niat nglakoni perkara sing apik kok sios nglakoni ditulis 10 kebaikan. Ya Allah, kula pengin umat kula dados kados ngoten niku ya Allah. Mboten niku umat Kanjeng Nabi Muhammad. قال يا رب أجد في الألواح أمة يوم القيامة 3 أقسام قسم مقربون وقسم مغفور لهم وقسم يحاسبون قليلا ثم يدخل الجنة اجعلها أمتي يا رب قال هذه أمة حبيبي أحمد. Ya Allah, saya menemukan kelak di akhirat ada satu umat terbagi menjadi 3 golongan. Yang satu golongan orang-orang yang terdekat, yang satu golongan orang-orang yang diampuni dosanya, yang satu golongan orang-orang yang dihisab tapi hanya sebentar kemudian masuk surga. Jadikanlah itu umat saya ya Allah. Enggak, itu umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على سيدنا محمد صلوا عليه. ماذا قال موسى؟ قال يا رب اجعلني من أمة محمد. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. فسيدنا موسى معدود من هذه الأمة معدود ومحسوب على هذه الأمة. Dan Nabiullah Musa termasuk terhitung bagian daripada umat ini. موسى عليه السلام يسأل الله أن يكون من أمة النبي وبعض الناس ما يعرف قدر هذه النعمة. Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian manusia tidak tahu kenikmatan yang agung ini. يقول له النبي ادخل الجنة صلي استقيم اتركوا الحرام اتركوا المعاصي وهو يأبى يريد أن يدخل النار. النبي يقول له اتبعني ادخل الجنة وهذا يخالف أوامر الله. ما عرف قدر أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikutilah jalanku yang istiqomah, sholatlah, jangan bermaksiat, nanti masuk surga. Tapi ada orang yang tidak mau melakukan seperti itu, dia tidak mau masuk surga. فالحمد لله على هذه النعمة. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يكونوا مسلمين، أن يكون مسلم صالح. ما هو المسلم الصالح؟ الذي سلم الناس من لسانه ويده، هذا مسلم. يجب على كل إنسان أن يلتزم بتعاليم الإسلام. الإسلام ليس موضة، الإسلام دين عقيدة، يجب أن نلتزم بما أمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم. Sedaya ingkang hadirin mriki wajib dados muslim sing saleh. Muslim sing saleh niku pripun? Muslim sing saged njaga lisan kalih tangane mboten dingge nyakiti manusia yang lainnya. Kita wajib melakukan seperti itu, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Islam ini adalah akidah yang baik dan benar. لأنك ستحاسب على كل شيء، سيحاسبك الله على الصغير والكبير تحاسب. فإذا حاسبك الله وفزت فأنت من الناجين، إذا حاسبك حسابا شديدا فخسرت فأنت من الهالكين. فمن الآن جهز نفسك للحساب. Mergo panjenengan sedaya niku bakal dihisab. Mbuh nglakoni perkara cilik napa gedhe bakal dihisab. Menawi panjenengan dihisab kok hasilnya bagus menang, maka panjenengan termasuk orang-orang yang beruntung yang menjadi penduduk surga. Tapi kalau dihisab kok ternyata enggak beres, maka Anda termasuk orang-orang yang hancur. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فيشوف أعرابي يدعو والنبي يذهب وراءه ويقول آمين، فيذهب هذا الأعرابي يدعو والنبي يقول آمين، وهذا الأعرابي لا يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. Nate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tawaf teng mriku enten tiyang Arabi Badui. Orang Badui itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Sampai kedua kalinya orang itu berdoa, Nabi juga mengatakan amin. فالتفت الأعرابي للنبي وهو لا يعرف أن رسول الله
قال من أنت؟ لولا أنك جميل، لولا أنك رجل جميل جميل الوجه مليح القد لاشتكوتك إلى رسول الله. فقال النبي: وما تعرف نبيك يا أعرابي؟ قال: لا، آمنت به لكن لم أره، عاد أنا ما قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang Arabi itu menoleh ke belakang dan mengatakan, seandainya kamu ini orang yang bagus, orang yang indah, maka aku akan menyampaikan kamu kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak tahu nabimu wahai Arabi? Oh enggak, saya enggak tahu. فقال له النبي: اعلم يا أعرابي أني أنا نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Arabi ini, ketahuilah wahai Arabi, bahwasanya aku ini adalah nabimu dan yang akan memberikan syafaat kepadamu di akhirat. فلما عرف ذلك أراد أن يسجد للنبي وكب على النبي يقبله. قال النبي: لا تسجد، لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Ketika itu seorang Arabi tahu, langsung ingin sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan jangan sujud. Beliau cukup Arabi mencium tangannya dan Nabi Muhammad sambil mengatakan, seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia yang lain, maka saya perintahkan seorang wanita, seorang istri sujud kepada suaminya. فقال جبريل، نزل جبريل وقال: يا محمد السلام يقرئك السلام، يقول لك كل الأعرابي لا يقره حلمنا، إن سنحاسبه على القطير على النمير والقطمير. إيش النمير؟ النمير الخيط الذي في النواة حق التمر، والقطمير الحبة التي تأتي خارج التمرة، الحبة الصغيرة. قل له لا يقر حلمنا، إن سنحاسبه على النمير والقطمير. Niku napa yang Arabi niku didhawuhi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya niku bakal dihisab kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, mbuh niku cuman hanya sebiji kurma ataupun yang lebih kecil darinya. فقال الأعرابي هذا: يا رسول الله إذا حاسبني الله سوف أحاسبه. قال النبي: كيف تقول هذا الكلام؟ تحاسب الله؟ قال: نعم، إذا حاسبني على ذنوبي سوف أحاسبه على مغفرته. أين مغفرة الله؟ Jika Allah Subhanahu wa taala menghisab kepada dosa-dosaku, maka aku akan menghisab kepada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. وإذا حاسبني على ذنبي سوف أحاسبه على حلمه. أليس الله حليم؟ لماذا لا يحلم عني؟ لئن حاسبني لأحاسبنه. Nek seumpamane Gusti Allah ini niki mangke menghisab dosa-dosaku, maka aku akan menghisab hilmnya Allah Subhanahu wa taala. Mboten gampang ngamuke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mosok Gusti Allah aja ngamuk kalih kula. لكن هذا الأعرابي عنده حسن ظن وإيمان قوي بالله، يتكلم وهو واثق من نفسه لأن قلبه كله حب لله ولرسوله. Niki tiyang Badui niki gadah husnudzon kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, merga teng jero manahinipun niku enten mahabbah, enten tresna teng Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فسكت النبي سمع هذا الكلام سكت. ايش يقول؟ جاء جبريل ثاني مرة: يا حبيبي يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول لك كل صاحبك الأعرابي خلاص لا نحاسبه ولا يحاسبنا، هو معك يوم القيامة. Sampai akhirnya malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan pada Arabi, dia dapat salam. Sudah, sekarang saya dia tidak bakal dihisab dan dia juga tidak bakal menghisab. Insyaallah dia masuk surga bersamamu ya Rasulullah. فكلنا نحتاج إلى محبة وإلى حسن الظن بالله. الله كريم، الله غفور، الله رحيم، الله ليس بحاجة أن يعذبك. الله يريد أن يرحمك، يريد يرفعك سبحانه وتعالى، لكن أنت تريد تخالف. Sampun, sakniki kula niki sing dibutuhke kula panjenengane husnudzon lan mahabbah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu maha baik, maha pemurah, maha memaafkan. Sudah, insyaallah semuanya kita tidak ada yang dihisab, tidak ada yang susah payah insyaallah. Allah karim. فلذلك قالوا حسن الظن بالله وبخلق الله من أعلى عروة الإيمان، أعلى درجة في الإيمان حسن الظن بالله وحسن الظن بخلقه. Paling tingginya derajatnya iman itu adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala
dan husnudzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. رؤي بعض الصالحين بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه ثم سألني قال يا شيخ السوء لماذا لم تعمل بما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Enten tiang soleh niku ningali teng alam mimpine, wahai guru yang jelek, kenapa kamu tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad? فقال يا ملائكة خذوا بعبدي إلى النار فأخذته الملائكة فالتفت العبد إلى ربه وقال يا رب ما هكذا بلغنا عنك قال وما الذي بلغك عني قال بلغني عنك أنك كريم قال خذوا بيد عبدي وادخلوه الجنة. Akhirnya seorang guru ini tadi diambil sama malaikat mau diajak di neraka. Akhirnya guru ini tadi, ya Allah bukan seperti ini yang engkau kehendaki ya Allah. Engkau ini yang maha dermawan, maha baik, maha segalanya. Maka Allah berkata, ya malaikat bawalah dia kepada surga. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة من المقبولين ويجعلنا وإياكم من المرحومين والمنظورين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم اجعلنا من خواص أمته. آمين. اللهم اجعلنا من خواص أمته. آمين. اللهم اسقنا من شربه. اللهم اسلك بنا في طريقه ودربه. اللهم اجعلنا من زمره المقربين المحبوبين يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجعلنا من خواص أمته. آمين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم ارزقنا زيارته كل سنة. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أقرب الخلق إليك وإليه يا أرحم الراحمين. واغفر للحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين.